Okay guys, Dudoy project dire sa Kandaw ay done install na 900 series white tanan ang mga materyales na ta guys. Installer Jason and Latingo, followed by tulong bells, fabricator sa tuwang railings guys, si Ngeo or Dan Gabriel Albon, o katong ganahan magpa-welding guys og stainless railings with glass. Karon matapos na ang hugna guys dire sa Kandaw ay ayaw pagkatirada. Wag tayo makita ang kan guys. Na pa may project po ito guys. So last na meron nagkatong sayang itong mga divider dito sa kuan, all glass sa pencil, wala magbiduhi guys. May pagkatiradas dyan po ito. So kato rin ganang magpatiradas guys, na contact lang mo sa Remind Glass and Aluminum Supply, powered by Maxman Coffee and Dudoy Ice Bibe. So manatang fabricate guys sa railings with glass, fabricator Adan and Binsol glass installer Yoyoy and Jason. Okay, fabricate by Dan Gabriel Albon, railings with glass.